Mahmoud Dikoma, Sonabekma, honorable Gassama, Angafon Gambia, Ambe Gassama Fo, Malion, Ambe Mohamed Bachilifo, le très respecté, très Imam Mahmoud Diko, le recours du peuple, Imam Mahmoud Diko, Jamrad Dikono, Imam Mahmoud Diko, Santon Dikono, Imam Mahmoud Diko, Anchiko Dikono, Imam Mahmoud Diko, Imam Idoye, Imam Jamrawe, Imam Malie, Imam Mahmoud Diko, il faut libérer le peuple, Imam, il faut libérer le peuple, Bismillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم كم على كم نينغو كسلي على كراكا كاوس لامو فو سالي كمقدمنا waati min bɛ bolo kuma kɔnɔ nka dɔ t'a la k'a di maa ma maa min tuma caman nana bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kow ye cogo la mɛ n b'a dɔn kabini n y'a dɔn f'a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ wuli ka jɔ ni kɔnba min na jamana ko don sur beaucoup de choses je ne suis pas d'accord avec lui mais je dois reconnaître Constance min b'a la façon in kun kɔrɔ wallahi n b'o dɔn n ka kan ka seereya ye nin jama in ka jɔ yan hali folikan a m'a di nin jama in ma a n'o man kan a t'o jɔ min b'a bolo ne nisɔndiyara yɔrɔ filala bi Imam Mahmoud Diko a ye ne yirali min kɛ nin cogo la maliyɛnw ye a bɛnna ma a diyara n ye a ye n wasa an ma bɛn o ye tiɲɛ fɛn caman kan nka an ma kɛlɛ dɛ o de ye jamana taabolo ye n'an ma bɛn ni faso kow b'an dusu la an bɛɛ dusu la an tɛ kɛlɛ o parce que an ma bɛn fɛn minnu kan an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ kan kelen o kuma nka bɛɛ fana tɛ se jamana in kɔnɔ bi k'a dɔn k'a fɔ i ni kɛrisa ka taabolo tɛ kelen ye an ma bɛn nin kan ka tila k'a dɔn a ye k'a fɔ jama la n b'i fo o la o ye hɔrɔnya de ye ayiwa maliyɛnw an ma sigi tile kelen an m'an daminɛ siɲɛ kelen an m'an tulo tugu siɲɛ kelen ko bɛɛ n'a waati don an ye wulikajɔw de kɛ ka takadunw kɛ ka wulikajɔ kɛ ka se nin kɛnɛ kan bi o tuma mɔgɔ si kana jigi yɛrɛ la mɛ an bɛ kelen bɛɛ min fɔ bi ne nisɔndiyara nka ma wasa dɛ an ye kɛlɛba minnu kɛ ni jama bɔra bi tugun ka na jaabili kɛ Imam Mahmoud Diko a n'a jɛɲɔgɔn association ka weleli la a bɛ mɔgɔ nisɔndiya ko bɔ nka wasa ye yɔrɔ min ye an bɛ fɛn min nɔfɛ o ka sɔrɔ aw fɛn fɛn filɛ nin ye an ye tileba in cɛ ka na nin kɛnɛ in kan aw caman filɛ nin ye an bɛ ɲɔgɔn kan ni banajugu in cɛla
borotan sida la ana gɛlɛya do ana kɔlɔlɔ do ka d'a kan an y'a dɔn k'a fɔ anw ye su ye ka ban nka an ka ban ka kɛ su ye an ka ban ka kɛ su ye o tuma ɲinifɛn ye mun ye bi Ibrim Boubacar Keïta a tulo b'an kan na a ɲɛ banna a kɛrɛfɛmɔgɔw tulo b'an kan na u ɲɛ banna u ka hinɛ jama la u ka hinɛ jamanadenw na a k'a dɔn k'a faamuya k'a da la k'a fɔ ale tɛ se a tɛ se tun a dɛsɛra o tuma ladilikan bɛ kɛ a ka wala sɛmɛ jamanadenw kuma kelen don a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna ko ni Ibrim Boubacar Keïta ko bi ko da ka bɔra fanga la ko jama bɛ nɔɔni ko Mali bɛ don ɲɔgɔn na k'an bɛ kɛlɛ an bɛ ɲɔgɔn faga an bɛ ɲɔgɔn fugu ne hakili la o tun bɛ kɛ waati min na o waati tɛ bi ye ka d'a kan minnu hakilinaw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ olu sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ kan o kɔrɔ ko jigiya bɛ yen ka taa Kidal ka bila Kayi an na se ka sigi ka kuma sabu min kɛra n na kabini 92 fo bi a ye dabila n na mɛ a y'an kalan a b'an bilasira an ka fara ɲɔgɔn kan ne nana k'aw ka kɛnɛ wasa ka da mouvement national démocratique et populaire kan nin ye mouvement national et démocratique et populaire de ani mouvement démocratique tout court tɛ kelen ye o walawala don bɛ na nka sisan an bɛ min kɔni fɔ i barika la Ibrim Boubacar Keïta an lamɛn sa i ka bila. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام نيكو بلجري ناكرج نلاتيغلا فودوم بالا لكالدوم بالا بي fɛn fɔlɔfɔlɔ min ni m'o kɛ o de ye k'a ɲini Ala fɛ maa minnu n'olu bɛnna jamana in kungo la Ala ka yafa bɛɛ lajɛlen ma Ala ka bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya n'o bɔra a la ɲɔrɔ sirikɛ محمد أحمد حماه الله الشريف عليك بنين أنا كبدو وبجمعه وعليك طولة كفرني ركا أم بيا فجن المليون فيه أم بيا فجن المليون فيه أم بتلك يا فجن المليون فيه ما من بكفوب بيك أبوكاي تشينيكه ma fɔlɔ minnu dara a la n'o kɛra sababu ye maliyɛnw dara a la o ye anw de ye anw ka bɔ yafa ɲini maliyɛnw wallahi anw ka yafa ɲini anw nka ne b'a fɔ aw ye ka kɔrɔ n bɛ segin a kan n ma da i la
o ka fisa n daar'i la ka tila ka tigi la. Ɲɔrɔ sirifikɛ a tɛ se ka tigɛ fɛn na a ka ɲugu fɛn na a ka fɛn labila barika ka don o fɛn kelen in na jamana in kɔnɔ o tɛ kɛ o. Sabali o sabali ni hadamaden ka kan k'a kɛ a bɛɛ kɛra hakilitigi fɛn o fɛn ni hadamaden ka kan k'o kɛ a bɛɛ kɛra a sera yɔrɔ la ne y'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ye n y'a fɔ a ye n'ale parce que n y'a fɔ kunun ko n y'a fɔ kunna sini n b'a fɔ bi ne tɛ fitiriwale ye. A ma foyi dɔn kɔnɔ nka fɔ a ka foyi tɛ n kɔnɔ ma foyi minɛ fɛn nka ne t'o fɔ. N ko bilahi n'a ye jamana in bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kolonkolon k'a kɛ nafolo ye k'a di ne ma o t'a to n'a ye tiɲɛni kɛ ko a tɛ se k'a fɔ a ɲɛna. Anw bɛ ɲɔgɔn na ko min na o ye o de ye o. An tɛ ɲɔgɔn na ko wɛrɛ la koyi. Ne ma taa fɛn ɲini a fɛ k'a ban'o ma n ma to ɲini a fɛ n ma ɲini a fɛ ko a ko non n tɛ nin k'i ye o kama n fununa n taara n jɔ ko n b'a kɛlɛ ayi ayi an bɛ ɲɔgɔn na fɛn min na o ye min filɛ nin ye ka kɛ jamana in kɔnɔ ka jamana buruja ka jamana tiɲɛ ka jamana jasi ka jamana nafolo ta k'a di a yɛrɛ n'a nɔfɛmɔgɔw ma u k'a k'u sago ye. Ne y'o de dénoncer n'o y'a faamu k'a fɔ ko Diko ka kuma bɛ ɲini ka caya a ye taa n'a ye tribunal la n'a tɛmɛna ye a ka taa n'a ye kan na. Ne tulo b'a munumunu kan caman na nin de b'u ni ɲɔgɔn cɛ règlement de compte de don nin de bɛ taa nin de bɛ taa kuma caman min adamaden hakili b'a ma kan k'i tulo ma don kuma minnu bi an bɛ ko min na IBK ko tɛ a ka régime ko tɛ il s'agit de sauver la patrie du Mali. IBK est éphémère avec Temetlifla. Son régime est éphémère, mais le Mali demeure. Il met qu'à point une corée qu'à fournir un bicoté de ce grand peuple du Mali, cette grande nation du Mali, bâtisseur des empires et des royaumes. N'est pas un peuple soumis. Non, il n'est pas un peuple résigné. C'est un peuple debout.
Cette façon de gouverner le Mali qui consiste à diviser, à opposer, Nimbara Tchètugo Mimem Mali Ngono, Bara Tchètugo Bam Yeka, Dinamo, Karinyona, Kafadeado, Unyoanche, Kado Kabila Unyoanche, Kado Signon Unyoanche, Kado Shia Unyoanche, Nimin Bouffé, ou Don Doma, Nimin Tofé, ou Franyoka pour déléguer. On ne peut pas gouverner un pays avec ça. Notre digne armée, cette armée digne, c'est une armée digne et républicaine qui a été battue par nos ancêtres, par nos dévanciers. Moi, je me dis que l'armée Minzig, nous kofe ou armée Minzabati, bio kara Fadéaï, c'est devenu une armée clanique, une armée de tendance, une armée qui est avec X, une armée qui est avec Y. Ce n'est pas avec ça qu'on va récupérer la Zawad. Mamoun de Tununa, ou ta yorodon, ou de fini de l'Oukana, et dédier leur vie pour sauver la République du Mali. Wallahi, à Chama, ou Kapapier Bembolo, où est le tado ou de Kara Togodi, Halika Fouye, à de Sara, ou Yoro Maserana, ou Masoral. Ils ne méritent rien. C'est comme s'ils meurent pour rien. Non, c'est pas avec ça qu'on va faire la politique. Non. L'armée démoralisée, l'armée farat, l'armée Fodongo, c'est difficile à dire, mais il faut le dire parce que c'est ça la réalité quotidienne du Mali. On ne peut pas faire ça et laisser des jeunes gens mettre le grappin sur les ressources du Mali pour en faire ce qu'ils veulent. Moi, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Ibrahim Boubacar Keïta, c'est donc une reine Manako Ngoro. Nereba Wele Ngoro. Il était une bonne Yanamo. Anga Koyuke Horayani Dambela. Koyuke Suturala. Yamana Ingatoa Dambela. Mim Fora Jamanadon fait à Karlamen. Même une fois, il y a 4 femmes. Ce n'est qu'un début. Billahi ni min filɛ n'a ma hakili d'a ma a bɛ fɛn ye min bɛ lakali tariku la.
bɛra kɛ to an ka kuma in kɔnkili parce que kuma in ka jan min kɛra jamana in na tile 2 in na l'humiliation que le peuple malien a subi. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Ibrahim Boubacar Keïta qui a fait subir à ce peuple l'humiliation ultime. Quand Jamana Deon qui fouille, Maou Kabo, au Kabote, au Kabo, au Koumou Yadjira, Bala Djelé Bad, le Wéré Kéchou Yad, Damana Kore, nga jamana de uzona barsa na e fon fanyini an sona bulu azara yoron dola sa moi je me rappelle neni ministre modo kumana dondola abone manno de toute façon au ka président abisa au ka jamana yimine jogolaw o law fangara abaw wele avec faire de faire aller biso law parce que nous sommes des gens qui sont prêts à accepter tout. Ils ont humilié le peuple, et le brave peuple, les descendants de Tcheba et de Babema Traoré. Allez les humilier chez eux. Forcément, nous avons des terroristes qui pour nous, voulez que tu pour nous là. On a une photo belle de Mamoun Dogina, Mamoun Dorafa, Dosara. Ce n'est pas digne d'un régime qui se dit démocratique et l'état de droit. C'est ce que je dis, je suis jamana ya aw tay aw ya tutre bay jamana ni aw borala jamana te ay sabade aw de tay ko ni fendo be o kana diga ngona yere ni ngoy ça va se régler. Considérer le peuple malien comme des gens qui ne sont pas mûrs, qui ne grandissent jamais, qui ne connaissent rien, on en fait ce qu'on veut. On les narre. Bon, généralement, Adobé, des tableaux, comment ils font la tournée. Car toi, elle est là quand ils n'ont pas la table. Aïe, abonnez bien, Yorom, Sokorobado. Parce que les circonstances de l'histoire ont voulu que Dono la Kafo Doma, Fula Boy Kissi, Akaranya Nakafo, Fula Tite Malat. Il insulte à sa guise. C'est ma sime au Provengana, Naya Funyana. Moi, Kanata élection, élection mania Kanatala, Waedala Natarala. Musomi mbe no ye aywa afodi ene ta ka mona tara ay fon pensora babe anile abada bakam pour que awele aka ta do fitna na ka fitna wuli aka fa ka we fitna mo yi ayata parce que atermine non c'est que en panama du côté ko amena ko na munu na de anya to mais nebe min ni jama aw dole mbe
ando bangana anya fo wele madala ango yango ne andai na kada ya de beni na akashia akana bereta akana jeleta akana maneni akana se mama ya do wati do temane bere ko kuma fo borane da kono bawna usrana go digo ere ko ka jeleta ko ka bereta wala bondi bawna kon besera bereni ne bere fo mina ya do utaro baileme kanini ka boyoro nyinala ube diko senze katanai tribunal la katana katanai kayan le tribunal je dis bien tribunal ni ka un mamuna ka kambi c'est abulu nyana ko mo nyanda tugule ndoa immeuble munumbu bolo abidjan ni mimbe abu dhabi ni mimbe yorora ni uje jamana na folota kabla yoro mununa antugura benoka si on doit mettre des gens aujourd'hui grâce à des gens otaw yo yolubi c'est eux qui doivent rendre compte à ce brave peuple. Faut que Damanan de ma femme Sibi, humiliation, Torola, Binganina, Atei. Non, ne va pas $3, Moloyalen de Bafo. En 2014, le Dora avion qu'on a gâté Fidal. Billahi, ne gouvernement Soraï. Mali drapeau bas en fait. Abaïbara préfet B. Tenasako préfet B, service nous bébé, Frama B, police B. Voilà, mais je n'y a non qu'à tiens. Mahoma Woodila. Keba nyini ko inka dlani hakili ka dlali ani be dikola ani marboro no bebe no kalama o lu ya do bebe no no lu de beta mais écoutez munu mo kumana oni joni bula min ya te no mais nous on n'est pas des hypocrites. Ayato anga ko nyini here ni hakilila on a une armée désorganisée démoralisée warmin be fuma ate duma dumuni mem fo ate duma ou humiliera la ou kara du sagoye dans toute la sous-région où nous devons indexer comme étant le meilleur fable ces braves hommes les descendants des braves hommes. Car nous condamnons. Nous avons à Tarafonia Funga. À nous, Tarano, Mbé. On a armé de situation maintenant. Akana, to, Anga, do, Kelela, de Dusui. Anga, Koyin, Ambaseka, Anga, Jamana, Makaratogo, Sani, armée, Mbé, Kadwa, Senga. Mais puisqu'ils ne veulent pas de cette armée, armée républicaine forte, qui défend les valeurs du Mali au Mandoui. Oui, Anthony Tozugan. Karamoko, Akuma Kacha, Aouyemim, Voyebekaye, Osa. Mais, et je reviens là-dessus. Comme à l'aide ultimatum fait,
ni ko ma ko ka min nabla sini abo nyona kelin ke ka flake ka sabake ka diri la pa mu tala me billahi na ko abe min korobo abo tugo jamana ngono abela kali tarikula S'il vous plaît, Ayato Yorakele, Agato Fula, Kuma Fula, Ayato Yorakele, s'il vous plaît. Ayato Yorakele, Tiko Tato La Teflo. Kuma Labambe, Ayato Tiko Kanaski Flo. Donc nous appelons ici le président de l'URD par intérim, salut-vous pour la lecture. Ayato Sigi. أبدا أقول لك أنا فهمنا أي طاولة بقى أنا فهمنا أبدا ترى أنا نقدر أنا نقدر مسلوي أنا يوم ببلوكي أي أقول سوف بقى يوم بلوكي بس أنا زيا أنا ميزة أنا ربوكا أنا فهمنا فوق سجاي أنا تمام أنا ولا تمام أولي ولا أنا déclaration de la Aouli. Rassemblement des forces patriotiques du Mali. Vendredi, le 6 juin 2020. Notre pays, le Mali, j'habite à unité, écouter et respecter la possibilité à travers le monde entier, est capable de devenir la ligne des informations. Angan dulu punya orang. Pas kene nggak dulu. Apa yang masih avec son campagne de mort, les villages définis et les populations déplacées. La malgouvernance, la corruption et la gabegie financière, les violences et des catastrophes. La détérioration sans précédent des administrations de base, comme l'éducation, la santé, l'électricité d'eau,
D'accord, Maliens, ambi aw fo ka wale ɲuman dɔn an ka foli bi bila aw ye maa minnu bɛ k'an lajɛ diɲɛ fatan ani naani fɛ an ka bɔlɔlɔ kan sanfɛ ouverture média sanfɛla la an bɛ aw bɛɛ fo wale ɲuman dɔn k'a fɔ aw y'a bɔra ka Mamu Diko a ka kɔrɔfɔ mɛn kɔrɔfɔ mun ni a ye fɛn caman fɔ a la an bɛna walawalali kɛ aw ye rapidement k'a fɔ hali bi video in a y'a partager ni bɛ se ka kɛ sababu ye maa minnu bɛ yen ko u bɛ togodala kɔnɔnaw la minnu yɔrɔw ka jan u ka se ka ko ninnu caman ye donc hali bi an bɛ foli kɛ maliyɛn bɛɛ ye maliyɛn faama ni fantan dɛsɛbaatɔ ni lujuratɔ ani kɔlibaatɔw an bɛ bɛɛ fo donc an yɛrɛ ɲɛ b'a la kuma minnu fɔra a ma dogo u la Mamu Diko a ye kuma ta maaba fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ minnu nanen don ka ko in sigi sen ka Choguel Kokala Mayiga ale kumana ani ka tila ka fara mɔgɔ caman kan donc comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an kɔni a tɛ tɛmɛ nin kan jama kɔni bɔra kosɛbɛ jama bɔra aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jama bɔra yɛrɛ kosɛbɛ a tɛ tɛmɛ nin kan Sikasokaw bɛ yan mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɔra dugu kɔnɔ ka na nka kuma minnu fɔra an b'an tintin olu kan olu de nafa ka bon Mamu Diko a ye kɔrɔfɔ fo ka taa fɔ a banna a dama maga président ka démission ko kuma na an y'o jateminɛ nka a kɔni kuma minnu kɛ kuma ninnu bɛna fɔ a ye kuma fɔ a ye ka se k'a sɔmi a y'a sɔmi bamanankan la nin y'o de ye a y'a sɔmi ko dɔ fɛ k'a fɔ yɛlɛma ka don jamana kɔnɔ sabula a yɛrɛ bɔra ka nin ye donc a ka kumaw ye o de yira donc an yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ mɛn i b'a daminɛ fo ka na se a laban ma a ye caman lamɛn a la donc an bɛ foli bila aw bɛɛ ye k'a fɔ donc o b'a yira k'a fɔ hali bi an bɛ dugawu kɛ jamana in ala ka an don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bon imam ka a ka organisateur bɔra ka kuma fɔ o y'a yira k'a fɔ k'a ma ban ko imam bɛ tila ka kuma tuguni k'a bɛ tila ka kuma ko kuma ma ban fɔlɔ hali bi donc o b'a yira an bɛ video in an b'a tigɛ aw la yanni imam ka kuma filanan na sabula an mago bɛ o de la donc o b'a yira k'a fɔ hali bi donc o b'a yira k'a fɔ kuma minnu n'a bɛɛ kɛra yan a ma dogo aw si la Mamadou voilà donc Clément Dambélé ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ olu ale bɔra ka kuma a y'a ye Mutakatali kumana Choguel Kokala Mayiga ale kumana donc o bɛɛ kɔfɛ tuguni a bɔra k'a ye kuma ninnu a bɛɛ nana kun cɛ Mamu Diko de kuma fɔ sa k'a laban nka a ka organisateur y'a yira k'a fɔ ko kuma ma ban ko kuma tɔ bɛ hali bi ko kuma ma ban ko kuma tɔ bɛ yen donc o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ peut-être kuma wɛrɛ b'a da kɔnɔ nka minnu kɔni bɔra sisan an ka jateminɛ bolila kan k'a fɔ a ye kuma in fɔ k'a ban a ye an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Elhaji Ibrahima Bubakari Keita a ye sɔmini dɔ de yira la k'a fɔ a yɛrɛ bɔra ka nin ye jamanadenw bɔra cogo mun na ka na olu ka wulikajɔ belebele ye mun ye n'o ye yɛlɛma ka se ka don jamana kɔnɔ dun ka fa ka na Mali kɔnɔ lakana ɲuman ka na kalan ɲuman ka na Mali kɔnɔ ani ka fara fɛn caman kan kurantigɛ banbali minnu fana n'o fana b'an mun na jamana kɔnɔ ani ka fara jitigɛ kan donc kuma ninnu bɛɛ b'a yira k'a fɔ a ka bi kuma o b'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ yɛlɛma de ka don nin ko ninnu na sabula ko maliyɛnw bɔra maliyɛnw ye bɔli minnu kɛ u bɛ ko caman yira a ka kɔrɔfɔ b'o de yira donc a y'a tintin nin de kan k'a yira k'a fɔ i bɛ ka ko lajɛ ko mun bɛ se ka a yɛrɛ sɔmi janya donc kuma in bɛɛ fɔra k'a ban a yɛrɛ y'a ye kuma barikamaw don kuma minnu bɔra a da kɔnɔ a kumaw miirilen don kosɛbɛ a y'a kuma ninnu fɔ maa minnu bɛ yen k'u bɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ minnu bɛ kuma kɔrɔmaw mɛn u ye fɛn caman faamuya la sabula kuma ninnu sokɔnɔnaw u ka dun kosɛbɛ donc Mamu Diko a ye kuma ba fɔ a y'a ɲɛsin jɔnni fana ma kuma in kɔnɔna na o ye la présidente de la cour constitutionnelle n'o ye Manasa Danjugo a y'a yira k'a fɔ k'ale da yɛrɛ tɛ fɛn ka maga Manasa Danjugo kuma yɛrɛ la wala a k'a tɔgɔ yɛrɛ fɔ a da la ko a tɛ fɛn k'o kɛ ko sabula ko musokɔrɔba don k'a ka bonya b'a yɔrɔ a y'o fɔ a ko k'a ye ko mun kɛ k'a ɲɛ tɛ se ka fɔ yɛrɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ fiyewu ko sabula a ye ko kɛ ko mun bɛ yen k'a lakale man di k'a kɛra sababu ye a y'an ka jamana lamaloya donc Mamu Diko ye nin kuma in fɔ nka a da ma maga Manasa Danjugo a da ma maga ala tɔgɔ yɛrɛ la sabula ko maloya b'ale la o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ Manasa Danjugo ko mun kɛra n'o ye élection législative ye député kalafili donc o b'a yira k'a fɔ Mamu Diko ko minnu kɛra cour constitutionnelle fɛ a b'a contre la bi a b'a contre la sini a kuma ninnu bɛ o yira o bɛɛ kɔfɛ
a nana kuma ka fɛn caman yira depuis bɛ yɔrɔ minnu na Mali seleke 4 yɔrɔ minnu na a y'olu cité donc hali bi maliyɛnw Mamadou Diko kɔni ka kuma a ma kuma ka ɲɛsin k'a fɔ ko président n'a ka gouvernement ka taa mais a ye ladilikan de kɛ ladilikan mun bɛ se ka kɛ sababu ye pour ka se ka yɛlɛma don kow kɔnɔ nka bɛɛ bi yan a yɛrɛ ɲɛ b'a la donc an bɛ vidéo tigɛ aw la waatinin damadɔ ko sabula organisateur y'a yira k'a fɔ ko kuma ma ban ko Mamadou Diko kan ka segin tuguni ni kana kuma komi an b'an labɛn k'o waati kɔnɔ ni kuma filanan n'o daminɛna inshallah an bɛ sɔrɔ ka vidéo k'a la donc entre temps n'an tilala an bɛ gɛrɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw ɲininka donc pour que ka kuma di jamanaden minnu yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ ka na an bɛ kuma d'u ma mun b'u fana bolo u ka se k'o fana lase k'u ɲɛfɔ u kun fɛn cɛ c'est très important donc an bɛ bɛɛ fo ka dɔ wale ɲuman dɔn kuma yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na merci Dereke ça va e bɛ fɛ ka dakuru damadɔ fɔ wa ne bɛ ka fɛn fɔ i bɛ k'a bila kɔ foyi tɛ ne da o kɔ n'a m'a bila o de bɛ da fɔ kuluba kuma si tɛ n dɔn ok merci beaucoup an yɛrɛ bɔ feerela anw sɛgɛnna kojugu aw mun bɔ feerelaw n'alo bɔla feerela quoi n'alo bɔ feerelaw e b'o de feere an bɛ bɔ de feere baliye ninnu ani raclette ninnu an b'olu de feere sɛgɛn banna ji n'a banna sécurité tɛ yen foyi tɛ yen ok donc maliyɛnw an kun bɛna vidéo tigɛ nka Mamadou Diko nana donc an tɛna tigɛ tuguni an tɛna tigɛ Anga boni kene barkameni naman kili kene shi alama ba kawjim kani masabai mula deni mula ni watu ni ndugu ujari watu ndugu abina anye don ni ala kan ma anya ni ala khayar ala ka beso ambala ke andi no ke ambala ke no aslam no en face de non Noé Soumaïla Cissé Nani bela dele ganga molo la bamba Quand j'ai la fatia ta non fait Quand ni ala fait Abe yoro du kolo inga Abe toro labi Ala ka toro nyone ka ba ala ka do angar jagala ya rabbi ala ka nyman nati akana ka demba nyman soro akana mali nyman soro asebe ala ya ka ke ya rabbi ala ko ke akma me je ambe fatia kala nyon fe ka nyini ala fe o min fora ala ka kanye wa nye do ke jamana kunga no e jamana in maherei amma ni ala fe ya rabbi ala ka be sabati ya rabbi ala ka be sabati akuma fatiha bi do yana na imam na fatiha la se imam ni fora to on kala mo ma fa mo parce que to on kamera ka do aw be to ya ni ibe ka na ya famu ka fo ana jamana dembe ya famu ka fara bla salam alaikum Namu ke munu tara so munu mana muso demsedi kalande bekana artisu akana su bekeka ya anime ni ibeka ba fara blambe ya faka fara bla la place de la place de l'indépendance appartient au peuple. La place de l'indépendance appartient au peuple. Nous avons engagé on est là jusqu'à ce que il y ait la farabla. Là, la farabla. Le plus grand mine comme il m'a dit, il faut au cœur. Mais on m'a dit à des sommes. Là, mon cœur, le peuple va agir. Mais restez ici jusqu'à ce qu'il y ait la démission. Là, là, voilà. Donc, là, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أبا إبكا
vive le Mali, vive la démocratie. Assalamu alaikum. Malio, come for ultimatum direct another regime. Oh, et le tout Mama Fanaba, Popular Fanata. Comment pour la presse? La presse est là pour le peuple, non? Pour le peuple. Nanaya akanake ko kumalankolon de do otuma o manata e non minalembe saria nyefe cour constitutionnel mogobe abe non minalembe saria nyefe kabiri 2018 2019 2020 damado akirila femake otuma ote saria e malila wa o mogomuni non minalendo angata kelempema ite joni jorola franci jamanaka americain jamanaka anglais jamanaka saria ka boye no fe kiye jamana janfa e ka kla ka to kritikela maloya kama ire de be démissionner ka fonde be nyire la jeya meta saria nyefe be démissionner nga cour constitutionnel saria oko hali manasa ma démissionné a saria tananko manasa hali ma démissionné saria yere jati ko critique mineni la d'office a boshiri la itise ka critique mogomuna tise ka critique o de be jama kanga saria soto anyana kale bena kumani saria ye ka yere to saria susoli kono ko nunu ne
Mali député Faba Listikara Otumani Ote Fenoye Femunat Geleme Mali la Wemu Okoro Isaria Nabe Foka Nyachi Toula Le Manata Adabaraba Kaba Kunkafo Adabaraba Babu Amalo Yatala Abe Toka Saria Fui Otmambe Manata Kasaria Foye Kafo Mou Foraya a Kerao a Makewa Mene Konmekelendo Député Mounou ni Manasa ou Sigi Ninchola Kasura Ale Rete Saria Kono Kasura nomine do a San Sabadenie Manasa Kataka Boy a Fora député au Kalisi Mouna Bora ministère de l'administration territoriale a Nabe Diji Koualema a Katouju Kouama Manasa Daïdere donc Mali on est amina kenebla ka sababu ke ko ya kuntili ya ka be fo wala ndo ya bacili tale ami furi blawo ya ka fo ni watina ambi burima de l'indépendance la proforme na fora proforme anga boni fe proforme na fora ko jimpe abora ka me ko kutina ta ku bina tuya ko fo ibe ka démissionner ku bi chou beke ko bi chia ko fo mo ba ibe ka be se ka fo donc ba donc ayra bora ka proforme donc ko jim bora ka o de force ça donc on va ira ka fo ko tina tuya no on va ira ka fo ko tina ta donc on va ira ka fo maw bina toya so sababu la sabula ka wujimi abora ko profofo donc alibi amba fo ni ngoy ngoni adamine na chugo muna ayra bora ka yi amina kunche ka sababu ke koko na bora la ashima do wala kuma bora mamunu ye ni ngoy sigi senga bora ka profofo feve fo bora ka beme donc amba fo alibi mali alaka ja mali alaka tanye anga la yire feve ko alaka besmati modi anga la yire donc on dit c'est qu'à la c'est qu'à la jalibi et kako yin ka kucha ni jowe donc on dit Mali alaka tanye Mali alaka bonogola merci à toutes et à tous akambe watu were ni kogo bora koina inshallah ambi ofo oyetuni en temps réel mumbato sababu nyuma njamanga seka sokola mumbato family blebele ka seka sokoina ami awfo Malien munun bi Mali rek ko la nga foli bi blawye Malien munun bi Mali kono nu bi kayba jabateni sika soni mopti ni gawo ami aw fana fo ko be wala nyman do watina ka fali bi alaka baraka do anga jamana na alaka Mali tanye alaka Malien de do dakelen fe ko bo dakelen fe